السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في درس جديد في مادة تصريف الأفعال La conjugaison. دونك اليوم إن شاء الله غنطرقوا 3 نقط. النقطة الأولى les catégories de verbes يعني أصناف الأفعال. النقطة الثانية les groupes de verbes المجموعات الأفعال. والنقطة الثالثة le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe زمن الحاضر بالنسبة للأفعال المجموعة الأولى. على بركة الله نقول بسم الله. les verbes d'action et d'état هذا هو التصنيف الأول. عندنا تصنيفات أخرى اليوم غنطرقوا فقط les verbes d'action et les verbes d'état. من بعدها les groupes de verbes وأخيرا le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. Le verbe عندنا les verbes d'action وعندنا les verbes d'état. les verbes d'action اش كنعنيو بها؟ من فعل من خلال الكلمة أو الاسم action يعني حركة، أفعال الحركة. أي حاجة كنقوموا بها فهي عبارة عن فعل حركة. أكلت، شربت، manger, dormir, sortir, rêver، كنحلم، réfléchir, respirer، كنتنفس. Donc tout ça, ce sont des verbes d'action. D'accord? Et les verbes d'état مني كنقوموا بالوصف état يعني الحالة، يعني كنقوموا بالصفة، كنوصفوا. C'est clair؟ نشوفوا أمثلة. D'accord؟ نشوفوا أمثلة. arrêter وقفناه. hiberner ça veut dire كينعس طيلة فترة ماذا؟ نعم l'hiver. Voilà, excellent, très bien. épouser تزوج. tomber سقط. saccager حطم. vénérer قدس. choisir اختار. conclure أبرم عقدا. éliminer أقصى. dorloter دلل. elle dorlote beaucoup ses filles يعني تدلل كثيرا بناتها. طبيعة الحال خصها تدللهم. الآن نطرقوا les verbes d'état. être, rester, devenir, paraître, sembler, avoir l'air. D'accord? Je suis sympa. Il reste tranquille. Il devient sage. Il paraît malade. Il semble heureux. Il a l'air méchant. Donc vous avez remarqué مني وظفت هاد الأفعال ديما كتكون من موراهم صفة. C'est pour cela qu'on les appelle d'état. Très bien. تردوا معنا البال هاد المجموعة أيضا. tomber, vivre, faire, se révéler, se retrouver, mourir. هنا يجب الإشارة إلى نقطة. مثلا le verbe tomber لاحظتوا أنه كاين معنا في المجموعة الأولى ودرناه حتى في المجموعة الثانية. وحتى le verbe vivre. Le verbe vivre aussi on peut le considérer comme étant un verbe d'action et un verbe d'état. Je vais vous expliquer comment. سي كوا لا كلي؟ اشنا هو الساروت اللي غنفهموا به ديما؟ اش كيجي من مورا طومب؟ اش كيجي من مورا طومبي؟ الا جا ادجيكتيف يعني نات directement je dois penser qu'il s'agit d'un verbe d'état. مثلا il tombe amoureux يعني احب. tombe amoureux هنا كنوصفوه بانه ما غنقولوش سقط يحب، لا. il tombe amoureux. il tombe sur la tête. il tombe sur la tête يعني طاح على راسه فعلا. il tombe amoureux هنا أصبح يحبه يعني ولا كيبغي شخصا ما. دونك هنا tombe un verbe d'état. وفي الحالة الأخرى أو في الجملة الأخرى tombe c'est un verbe d'action. خصنا نردوا البال فقط لهذا الشيء ولكن إن شاء الله راه واضحة الأمور. par exemple lorsque je dis cette dame vit seule. cette dame vit seule. اش كتبان لكم؟ c'est un verbe d'état bien sûr لأن seul كنوصفوها بأنها تعيش وحيدة. D'accord? Et lorsque je dis cette dame vit dans cet appartement. cette dame vit dans cet appartement. هذه السيدة تعيش في هذه الشقة. مفهوم؟ il fait semblant. il fait semblant دايرها بالعاني. و par exemple lorsque je dis il fait
Par exemple, elle fait le grand ménage. كتقوم بترتيب البيت. Est-ce que c'est clair? Donc, verbe d'action كنقوم بفعل بحركة. أما verbe d'état نقوم بالوصف. أظن بأن الدرس مفهوم جيدا. ندوزو لمجموعة من on va voir des exemples concernant le verbe. Les hirondelles annoncent le printemps. السنونوات تعلن على قدوم ماذا؟ فصل. Le printemps c'est quoi؟ نعم أحسنتم الربيع. Ils abandonnent facilement et sans regret. هم يستسلمون بسهولة وببساطة ودون ندم. Sans regret, دون ندم. Mes amis et moi, nous pratiquons le judo. أصدقائي وأنا يعني كنعوضوها بنحن pratiquons le judo. Annonce, abandonne, pratiquons à votre avis. Ce sont des verbes d'action ou bien des verbes d'état? Voilà, excellent. Ce sont des verbes d'action. Très bien. Donc, annonce, il est conjugué au présent. Abandonne, il est conjugué au présent. Et pratiquons aussi est conjugué au présent. On va voir. الحالة ديالهم وما مصرفينش. Donc, ce sont des verbes d'action. Très bien. Maintenant, on va voir les verbes d'action. On va voir des exemples. Il tombe en courant. Elle tombe en courant. C'est la même chose. Les enfants allument le feu. Les enfants allument le feu. Le médecin a ausculté le malade. Le médecin a ausculté le malade. يعني الطبيب يفحص المريض. أطفال شعلوا العافية. Et il tombe. سقط وهو يجري. Très bien. Donc, شفنا les exemples. Les verbes d'état. لاحظوا معايا. Il tombe amoureux. Les enfants deviennent sages. Et le médecin paraît compétent. Le médecin paraît compétent. C'est clair? Donc, amoureux, sage, compétent, ce sont des adjectifs. C'est clair qu'ils qualifient le sujet. C'est bon? Allez, on continue. Le verbe, maintenant, on va faire un petit exercice d'entraînement. Allez, faites attention concernant les verbes d'action, bien sûr, et les verbes d'état. Souligne les verbes d'action et entoure les verbes d'état. غتقوموا بماذا الآن؟ غتقوموا أنكم سوف غتسطروا على الأفعال ديال l'action وغادي تحيطوا داكوغ بدائرة les verbes d'état. مفهوم؟ Tu es sceptique. Tu es sceptique. أنت مشكاك. Tu es sceptique. Notre oncle devient très riche. Notre oncle devient très riche. D'accord? أصبح عمنا أو خالنا أصبح غنيا. Vous souhaitez réussir à l'examen. Vous souhaitez réussir à l'examen. أنتم أو أنتما تتمنون النجاح في الامتحان. Safa et Marwa apprennent à lire. Safa et Marwa apprennent à lire. D'accord? Vous allez réfléchir un petit peu et vous allez nous donner les réponses. Allez, un petit moment de réflexion. Réfléchissez. Et voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par répondre à la première partie. Souligne les verbes d'action. Vous souhaitez réussir. Safa et Marwa apprennent à lire. Il nous reste... On va corriger la deuxième partie de l'exercice, c'est-à-dire entoure les verbes d'état. Comme vous voyez, on a entouré et devient aussi. Tu es sceptique, on va entourer. Et notre oncle devient, on va entourer, devient parce que ce sont des verbes d'état. Groupe de verbes. Les groupes de verbes dans la langue française, il y en a combien? Il y en a un premier, un deuxième et un troisième groupe. On a 3 groupes. Et chaque groupe, il a ses propres caractéristiques. D'accord? Donc aujourd'hui, on va s'intéresser surtout au premier groupe. C'est clair? Le deuxième et le troisième, je vais les présenter. Inch'Allah. دابا اليوم غنقدم لكم المجموعات بثلاثه وغادي نركزوا العمل ديالنا على المجموعه الاولى بحيث الثانيه والثالثه غنطرقوا لهم فيما بعد. الان premier groupe, tous les verbes en ER à l'infinitif
appartiennent à ce groupe-là. Donc جميع الأفعال اللي في الصيغة الغير مصرفة. الصيغة غير مصرفة اللي كتلقاوها في الديكسيونير أو ملي كتبغيو تشوفوا داك الكتيب ديال لا كونجوغاسيون. هذاك الفعل اللي كيسالي ب ER automatiquement tu dois réfléchir qui fait partie des groupes du premier groupe. D'accord? ولكن le verbe aller لا. لاحظوا معايا sauf le verbe aller باستثناء فعل aller. Le verbe aller ذهب لا ينتمي لهذه المجموعة ولو أنه ينتهي ب ER. غنشوفوا علاش فيما بعد. Deuxième groupe. Les verbes en ir à l'infinitif الأفعال اللي كتنتهي ب ER à la fin في الصيغة ديال الفعل غير مصرف et qui se conjuguent comme le verbe finir. C'est-à-dire les verbes qui prennent I2S à la première et deuxième personne du pluriel au présent de l'indicatif. بما معناه الأفعال اللي كتنتهي بإير ولكن ماشي فقط تنتهي بإير هذا الشرط الأول. نزيدوا عليها الشرط الثاني أنها كتصرف بحال الفيرب فينير. كيف ذلك؟ مني كنجيو نصرفوهم في الجمع في نو ou vous, c'est-à-dire la première personne du singulier, pardon, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, كنضيفوا لهم I2S. نعطيكم مثال. Je finis, tu finis, il finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. D'accord? Et même à la troisième personne du pluriel. Donc je n'avais pas assez de place, c'est pour cela que je ne l'ai pas écrite. Donc au pluriel, ils prennent 2S. C'est clair? Troisième groupe, bien sûr. بالنسبة للtroisième groupe هو داك المجر اللي كنحطوا فيه كاع داك الشيء اللي بقى عندنا. Tous les verbes qui n'appartiennent pas au premier groupe et qui n'appartiennent pas au deuxième groupe, bien sûr, ils vont appartenir au troisième groupe. C'est un groupe très riche. Pourquoi très riche? Parce qu'il regroupe tous les autres verbes. Les verbes en re, en ir et en r à la fin. Et sans oublier le verbe aller. Ah oui, le verbe aller appartient au troisième groupe et non pas au premier groupe. Et je ne vais pas vous dire pourquoi maintenant. Vous devez suivre, Inch'Allah, les prochaines vidéos. على بركة الله غنبداو la conjugaison. دابا غادي نقوموا بماذا؟ نشوفوا بعدا كنا قبل واحد النبذة على الأفعال ديال كل جروب. exprimer, former, exprimer ça veut dire عبر, former كون شكل, glisser انزلق, deviner خمن, jeter ألقى, penser حكم. Non, c'est juger. Donc ici il y a une faute. Penser ça veut dire فكر. nommer لقب عين, manquer افتقد أو احتاج, monter صعد ركب ركب الشيء أو صعد, pousser نما دفع, refuser رفض, rêver حلم, prononcer نطق لفظ, sauver أنقذ, sembler بدا, traverser اجتاز, tromper خدع, voler سرق. Deuxième groupe. بنى bâtir, choisir اختار, fleurir أزهر, finir أنهى, refroidir برد, nourrir أطعم, obéir أطاع, réfléchir فكر, réunir وحد أو جمع, punir عاقب, réussir نجح, trahir خان, remplir ملأ, pourrir فسد أو تعفن, applaudir صفق, وagir تصرف. Troisième groupe, aller, ذهب, attendre, انتظر, apprendre, تعلم, prendre, أخذ, boire, شرب, connaître, عرف, asseoir, جلس, craindre, خاف, courir, ركض, coudre, خاط, croire, اعتقد, devoir, وجب, devenir, أصبح, lire, قرأ, lire, قرأ, tenir, مسك, faire, فعل, souffrir, عانى, قاس, mettre, وضع أو ارتدى. مفهوم؟
جيد. الآن ندوزو نشوفو قبل ما نبداو نتعلمو نصرفوا الأفعال خاصنا نشوفوا لي برونون بيرسونيل. ديجا في فيديو سابق طرقنا لي برونون بيرسونيل، مي هنا غنطرقوا بطريقة أخرى أنتم غتشوفوها معايا الآن. دونك شفنا جو تو إل إل أون، الآن غنسميوهم واحد التسمية اللي غنولي أشاك فوا نقولها لكم منين نبغي نصرف معكم شي فعل. La première personne du singulier, c'est-à-dire je. La deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. La troisième personne du singulier, ça veut dire il, elle, on. يعني هادشي خاص بالمفرد. الآن غنشوفوا الجمع. Première personne du pluriel, nous. Deuxième personne du pluriel, vous. Troisième personne du pluriel, il avec S et elle avec S. J'espère que vous allez apprendre ça. D'accord? Allez, on passe à autre chose. Toujours le présent de l'indicatif. غناخدو مثال marché مشى. هذا المثال هو اللي غنخدمو به ان شاء الله الدرس ديال لو بريزون دو لانديكاتيف دي فيرب دو بروميير جروب. قبل ما نبدا بنفس الطريقه اللي غنصرفوا فيها لو فيرب مارشي غتقدروا تطبقوها لجميع الافعال ديال لو بروميير جروب. Ça veut dire qu'il se termine par e r. يعني نفس الطريقه بنفس لا ديمارش غتحترموها وغتطبقوها. كاينين دي كا بارتيكوليي هما قلال ولا تيرمينازون ما تتبدلش سوف كيلكو شوز في لو راديكال وغنشوفوهم. اوكي دونك الان غنركزوا اهتمامنا على الافعال بروميير جروب كيفاش كتصرف. غناخذوا فيرب مارشي. on va prendre le verbe marcher. d'accord. le verbe marcher se termine avec er. er طارت. pourquoi? vous allez voir pourquoi. غنحيدوا er. donc à la première personne du singulier اش كنقولوا je marche. خلينا marche زدنا عليها e. marche. tu marches es. voilà. Troisième personne du singulier, ça veut dire il, elle, on a ajouté un e. excellent. je marche, tu marches, il marche. très bien. donc هذا le singulier. maintenant la même façon غنديرو quoi? le pluriel. Première personne du pluriel, oui, c'est nous, marchons, O-N-S. Deuxième personne du pluriel, ça veut dire vous, marchez, E-Z. Et enfin, troisième personne du pluriel, marche, marche plus E-N-T, marche. Regardez, E-N-T comme le E ne se prononce pas. Les verbes, attention, marche, ça se prononce, on va pas dire marchand, ok? Donc, اش فهمنا هنايا؟ اش فهمنا؟ يلا حاولوا. très bien. باش كنصرفوا les verbes في le présent de l'indicatif ديال le premier groupe اش كنديروا؟ on prend le radical du verbe. يعني ملي كنحيدوا هذاك ال er اش كنبقى عندنا؟ كيبقى عندنا لو راديكال. هذا كنسميوه راديكال. ريبيتي راديكال. الراديكال هو الاساس، هو الجذر، هو الاساس ديال الفعل اللي غنصرفوه ملي غنبغيو نصرفوه. دونك هاد لو راديكال اش كنديروا عليه؟ كنزيدوا عليه لي تيرمينازون اللي هما ببساطه e e s e o n s e z e n t. radical du verbe plus terminaison. c'est clair? d'accord. je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez, il marche. c'est clair? والآن بالما نودعكم غنخليكم مع هاد ليكزارسيس. ان شاء الله غتقوموا بالانجاز ديالو وغتخليو ليا في صندوق الوصف. d'accord. sous غتخليو ليا في la boîte de description. conjugue le verbe frapper au présent et à toutes les personnes.